ভাই, আমরা কখনো কখনো বলে থাকি ভাই, ভুল হয়ে গেছে, বড় ভুল হয়ে গেছে, ছোট ভুল হয়ে গেছে। ভাই, ভুল বড় ছোট এরকম কিছু হয় না। ভুল ভুলই হয়। ভুল বড় ছোট সময়ের সিচুয়েশনের হিসাবে বড় ছোট হয়ে যায়। কিভাবে দেখুন, একটা ভুল কিভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটা ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছে। সিচুয়েশন যদি চেঞ্জ হয়ে যেত, ভুলটা ছোটই থেকে যেত। কিন্তু সিচুয়েশনটা আস্তে আস্তে কীভাবে একটা ছোট্ট ভুল একটা বড় আকার ধারণ করছে। আপনারা এই ভিডিওটা দেখুন, স্বামী খুব সুন্দরভাবে এর এক্সাম্পল দিয়েছে। আপনারা একবার শুনুন। मैंने एक बॉल डाला विराट को फील्ड, उसी बॉल पे मैं विराट को बोला इधर खड़ा हो जा भाई आजा। वो आया, बॉल डाला और उसी बॉल पे कैच छूटा उसी फील्डर से। विराट को लगा तेज़ आएगा, वो स्लो आया, वो छूट गया वहाँ पे। उसके बाद मैकलम ने हमें अच्छे से धोया। तो पहले दिन हम सोच रहे थे कि नहीं यार छूट जाता है, पार्ट ऑफ द गेम है। दिन ख़त्म होने तक बोले नहीं यार पकड़ सकते थे। नेक्स्ट डे लंच हो गया, फिर जब टी हुई तो उसको बोलते नहीं यार छोड़ना नहीं था तुझे। फिर जब दूसरा दिन खत्म हुआ, हमने 2.5 दिन फील्डिंग किया था, तो वो खुद से ही कह रहा था बहुत ही गलत छोड़ा है।